la meta de esta breve serie de enseñanzas As I was saying, the goal of these brief teachings va a ser afirmar nuestra fe was to affirm our faith y también dar respuesta a las preguntas que puede tener cualquiera, especialmente nuestros hijos. and also to give an answer to questions that anyone can have, especially Primera de our Pedro children. 3:15 fue uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria. 1 Peter 1:19 or 3:15 was one of the verses that I first learned by memory. Recuerdo que una vez mi pastor nos trajo unos grupos de tarjetas And I remember my pastor once brought us a group of note cards, que eran hechas por los navegantes de Navigators and it was made by the navigators. y eran que tú te fueras memorizando grupos de versículos. And the goal was that you start memorizing groups of Bible verses. Y este era uno de los primeros que me aprendí. And this is one of the first Bible verses I learned. Y dice, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones, pero eso sí, háganlo con dulzura y respeto. It says, but in your hearts reveal Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks, to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Está diciendo que tú y yo glorificamos a Dios What it's saying that you and I may glorify God cuando estamos preparados when we are prepared para dar respuestas to give answers a las personas que nos preguntan. to the people that ask us questions. ¿Tú por qué crees en Dios? They ask you, why do you believe in ¿Por qué God? vas a la iglesia? Why do you go to church? Y tú tienes respuestas claras y bíblicas. And you have biblical and clear answers. Y en el caso de que alguien se oponga y contradiga lo que tú estás diciendo, And in case someone opposes you and contradicts the things that you're saying, aquí Pedro nos dice que tú respondas siempre con dulzura y con respeto. and here Peter tells us that you can also always respond with gentleness and respect. Y se nos decía la semana pasada que los padres no deben de presionar a sus hijos para que ellos crean, Ilse was telling us last week that parents shouldn't pressure their children so that they may believe, porque el que convence a las personas es el Espíritu Santo. because the one that does the convincing is the Holy Spirit. Sharon también nos decía la otra vez que nosotros fuimos llamados a mostrar el amor de Dios, pero el que convence es el Espíritu Santo. Sharon was also telling us the other day that we're called to show the love of God, but the one who convinces is the Holy Spirit. Entonces, como les decía, quiero dividir esta predicación en dos segmentos. So as I was saying, I want to divide this preaching in two segments. Uno va a ser la evidencia de los documentos históricos One of them is going to be the evidence of the historical documents. y otro, como les decía, unas alegorías, algo que la Biblia enseña que refleja la gloria de Dios. And the other part is the allegory, something that the Bible shows us that reflects the glory of God Y que confirma la autenticidad y la autoridad de la Biblia. and that confirms the authenticity and the authority of the Bible. Porque la idea es que tú tengas una confianza inquebrantable en la palabra de Dios. Because the idea is that you have an unbreakable trust in the Word of God. No porque seas una persona cabezadura, Not because you're hard-headed, sino porque tú tienes razones que son válidas y que son justificadas. but because you have validated reasons and ones that are El justified. cristianismo no es una religión para personas que no pueden pensar. Christianity isn't a religion for people that can't think on their own. El cristianismo te invita a utilizar tu mente y a razonar correctamente. What Christianity does is invite you to use your brain, use your mind, and use your reason the right way. Exactamente. Y aparte de esto, una cosa tan importante es que cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios And aside from this, when we are exposed to the Word of God y vemos la gloria que emana de la Escritura, and we see the glory of the magnet that comes from the Scripture, nuestra vida, nuestra forma de ser cambia. our life and the way that we are changes. La forma en la que pensamos, en la que hablamos, en la que evaluamos el mundo es transformada. The way that we think, the way that we act, and the way that we evaluate the world is transformed. No pretendo el día de hoy dar argumentos para convencer a una persona que ha decidido no creer. So today I'm not pretending to give arguments for a person that's made a decision not to believe. Hay personas que han tomado esa decisión. There's people that have already made that decision. Yo no voy a creer. And they say, I'm not going to Y believe. yo puedo presentarte argumentos, testimonios, evidencias claras I can present to you arguments, testimonies, and clear evidence, y la persona puede aún negarse a creer. and the person can still deny themselves to believe. Entonces, la idea de hoy es que tú que crees en Dios, afirmes tus convicciones en la veracidad de la Escritura. So today, the idea is that you who believe
come affirm what you think and the veracity of the scriptures. Efectivamente. Ahora, yo voy a decirles esto. So I'm going to tell you this. Yo creo que muchos de ustedes están en este lugar porque ya experimentaron el poder de Dios. I believe that many of you guys are already in this place because you already experienced God's power. Dios tocó tu corazón. God touched your heart. Tal vez no entendías mucho la Biblia. Maybe you didn't understand the Bible a lot. No entendías las partes de la Biblia o la parte arqueológica de la Biblia. You didn't understand the different parts or the archaeological parts of the Bible. Sin embargo, experimentaste una transformación y una paz verdadera. But in fact, you experience a transformation and a true peace. Ahora, sucede que cuando tú vas a la Biblia, Now, what happens is when you go to the Bible, tú te encuentras que ahí está la explicación de lo que te pasó. now you find the explanation of what happened to Así you. me pasó a mí. That's what happened to me. ¿Verdad? Hace 45 años Almost 45 years ago, me hablaron del Evangelio. that they spoke to me of the gospel, Yo venía de una familia atea completamente. and I was coming from a completely Atheistic. atheist family, sorry. Y yo nunca había escuchado nada de la Biblia. And I had never heard anything of the Bible. Fui a una reunión de jóvenes, escuché el mensaje. I went to a youth gathering, I heard the message. Al principio no entendí mucho, At the beginning, I didn't understand a lot. pero después, mientras uno de los predicadores hablaba, mi corazón fue profundamente tocado. But then afterwards, as one of the preachers was speaking, my heart was deeply touched. Pasé, hice una oración para recibir a Cristo. I went to the front, I made a prayer to receive Jesus. No sentí calambres, cosquillas, ni un calor que me subía por la cabeza. I didn't feel tickles, I didn't feel shocks, or a heat that came all the way up to my head. No sentí nada. I didn't feel anything. Pero saliendo de esa reunión, una paz entró para mi corazón. But coming out of that meeting, a peace came into my heart. Regresé con mis amigos de siempre para hacer lo que hacía antes, And so I went with my friends as always to do what I used to do before. pero algo sentí que ya no necesitaba eso. But I felt like I didn't need that anymore. Y de repente había un gozo. And then all of a sudden there was a joy. Sentí como si caminara sobre las nubes. I felt as if I was walking over clouds. No necesitaba drogas, no necesitaba alcohol, no necesitaba I nada. didn't need drugs, I didn't need alcohol, I didn't need anything. Me sentía contento, me sentía con la paz de Dios. I felt happy, I felt as if I had the peace of God. Después fui a la Biblia, porque esta noche me regalaron una Biblia, And then I went to the Bible because that night they gave me a Bible. y leí 2 de Corintios 5:17, And I read 2 Corinthians 9:17. 5:17, 5:17. que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. That says, if one is in Christ, he's a new creation. Todas las cosas viejas pasaron. The old things have passed, He aquí son hechas nuevas. and then all things are made Y new. dije, esto fue lo que me pasó. And I said, this is what happened to me. No conocía la Escritura, sin embargo, viví el poder de la Escritura en mi vida. I didn't know the scripture, but in fact, I lived the power of the scripture in my life. Es como un niño cuando nace, crece, se alimenta, llora y hace todo eso. And it's like a baby when he's born, he's fed, he walks, and he grows up and he does all those things. Él no sabe lo que le está pasando, sin embargo, algo le está pasando. He doesn't know what's happening to him, but in fact, something's happening to him. La experiencia muy a menudo precede la capacidad para describir la experiencia. And so the experience many times preserves the experience to explain the experience. Ya precedes. Precedes the experience. Ajá, o sea, como que primero lo experimentas So first you experience it, y luego te encuentras que la Biblia te hablaba de eso. and then you find that the Bible was talking to you Y about esa es una this. demostración del poder de la Escritura. It's a demonstration of the power of the scripture. Entonces voy a tratar de explicar estas dos cosas en los 30 minutos que tenemos. O So algo I'm going así. to try to explain these things in the 30 minutes that we have. No creo que pueda hacerlo por darle mi mejor esfuerzo. I don't think that I can do it, but I'm going to do my best effort. Número uno, está la evidencia de los documentos históricos. Number one, we have the evidence of the historical documents. Si tú ves una Biblia, tú la ves como un libro completo, If you grab the Bible, you see it as a complete book. así se publica, That's the way it's published. pero en realidad son 66 libros. But in reality, you have 66 books. O sea, tienes 39 libros fueron escritos en hebreo y se llaman el Antiguo Testamento, 39 books are written in Hebrew. They're called the Old Testament. y otros 27 libros escritos en griego originalmente se llaman el Nuevo Testamento. And in the other 30, ¿cuántos? 27. 27 books are written in the original Greek that's called the New Testament. Y estos libros abarcan una narrativa aproximadamente de 4,000 años. And these books give you a narrative that are approximately about 4,000 years old. Y hubieron 40 autores humanos que escribieron estos 66 libros. And there was 40 human authors that wrote these 66 books. Ahora, hay mucha gente que da opiniones de la Biblia y no sabe acerca de la Biblia. Now, there are many people that give you opinions about the Bible, but they don't know anything about the Por ejemplo, Bible. hacen aseveraciones como la Biblia se contradice For example, they make observations where they say the Bible contradicts itself.
O a la Biblia le han cambiado. Or they say they've changed things about the O Bible. cómo sabemos que la Biblia sí fue escrita así como la tenemos ahora. Or they ask you, how do you know that the Bible was written the same way that we have it today? Y yo quiero decirles en esta tarde And so I want to tell you this afternoon que existen miles de evidencias históricas y arqueológicas que demuestran que la Biblia se ha conservado como estaba en el original. that there are thousands of evidences archaeologically and historically that tell us that the Bible was written in Mire, its original way. Vamos a la página, bueno, So let's go to page 1. no, sí, a la página uno, hasta abajo dice, ¿quién escribió la Biblia? So the question is, who wrote the Bible? Segunda de Pedro 1, 20 al 21 dice, pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. So 2 Peter 1:20 to 21 says, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in human will. But Exactly. prophets, through human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Este versículo es poderoso. This verse is powerful. Dice que nunca la profecía vino por una iniciativa meramente humana. It says that never prophecy came from a human initiative. No es como que alguien dijo, oh, vamos a inventar una historia para manipular a la gente. It's not like someone says, oh, let's invent a story so that we can manipulate people. Dice que jamás fue producto de una iniciativa humana. It says that it was never a product from a human initiative. Pedro dice, estos hombres hablaron siendo inspirados por Dios. What Peter says is these men spoke being inspired by God. O sea que vamos a poner el caso de David, por ejemplo. So let's use David's case, for example. David era un músico, era un soldado de un ejército, era un rey. David was a musician, he was a soldier in an army, and he was a king. Y este hombre tuvo experiencias con Dios tremendas. And so this man had tremendous experiences with God. Tocaba su instrumento, And so he would play his instrument. sabía muy bien hacer la guerra, He knew very well how to do war. pero lo más seguro es que era de un temperamento melancólico. But the sure thing is that he was a melancholic temperament. Entonces él de repente pasaba por momentos de depresión So all of a sudden he would go through moments of depression. y decía en uno de los salmos, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? And so he would say, for example, in one of the Psalms, why are you worried, my soul, and why do you move inside of me? Y David empieza a expresar sus sentimientos, And so David begins to express his feelings, pero inspirado por el Espíritu Santo, but inspired by the Holy Spirit, él hace aseveraciones que son las palabras de Dios. he makes these asseverations, which is the word of God. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. For example, in Psalm 23 says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dice, más adelante dice, en lugares de delicados pastos, Él me va a hacer descansar. For example, he says, he shall lay me down before green pastures. Tú puedes ver la personalidad de David en sus escritos, You can see David's personality in the things that he wrote. porque no es como que David entró en un trance y su mano se empezó a mover para que escribiera automáticamente. But it's not like David went into this human trance and started writing automatically. No, David estaba siendo inspirado mientras escribía todos estos salmos. No, David was being inspired as he was writing all these psalms. Por eso la Biblia cuenta con muchos géneros literarios. This is why the Bible counts with many literally general things. Por ejemplo, genre. Ajá. General? Género. Género. Genre, sorry. My English. Okay, entonces la Biblia cuenta con, por ejemplo, la Biblia tiene poesía, So the tiene Bible is profecía, poetry poesía y profecía. and prophecy. Y tiene, por ejemplo, documentos legales que explican las leyes. So it has legal documents that explain the laws. Porque, digamos, Moisés era un legislador. For example, Moses was a legislator. Ya, él hacía las leyes y él describe las leyes que Dios le inspiró para el pueblo. And he would write the laws and he would describe the laws that God gave him for the people. Entonces tú puedes ver cómo se entrelazan la personalidad humana, So you can see how the human personality entangles pero se itself, percibe la inspiración divina. but you can perceive the inspiración divina. The divine you can see the inspiration. divine inspiration in there. Yeah, I was uneasy, but let's do this thing. Come Let's on. do this, go. Entonces, gente normal, So normal people, usada de manera sobrenatural, used in a supernatural way, puso tinta real sobre el papel real put real ink over real paper bajo la dirección de Dios. under God's direction. Y eso es la Biblia. And that's the Bible. Es un libro que ha transformado
las generaciones y las naciones a lo largo de toda su historia. It's a book that has transformed generations and nations throughout its whole Ahora quiero history. decirte algo. Now, let me tell you something. Sí han habido personas que han mal utilizado la Biblia, There have been people that have misused the Bible, que han abusado de lo que la Biblia dice y han abusado de las personas. that have abused of what the Bible says and have abused people. Pero no porque alguien utilice mal la Biblia, por eso la Biblia está mal. But not because someone uses the Bible the wrong way, it means that the Bible's wrong. Es como si una persona utiliza un cuchillo para preparar una cena deliciosa para su familia. It's like if a person uses a knife to prepare a delicious dinner for their family, Pues ese cuchillo está siendo utilizado en el lugar correcto para producir algo bueno. so that knife is being used at the right place to produce something that's going to be good. Pero si alguien utiliza ese cuchillo para matar a alguien, But if a person uses a knife to kill someone, eso no desvirtúa el que el cuchillo fue creado para hacer algo bueno. that doesn't take away the virtue that the knife was created to do something that was Entonces good. la Biblia fue inspirada por Dios y es útil para producir lo mejor en nuestras vidas. So the Bible was inspired by God and is useful to produce something good in our lives. ¿Verdad? Pero personas la han mal utilizado, pero eso no quiere decir que la Biblia esté mal. But people have misused it, and it doesn't mean that the Bible is wrong. Una pregunta importante es, bueno, ¿cómo fue que se ensamblaron o se juntaron esos 66 libros? So an important question is, how is it that all these 66 books were assembled? O sea, tú te preguntas, bueno, fueron 40 autores diferentes, So you can tell yourself there was 40 different authors. vivían en diferentes continentes y hablaban diferentes idiomas, They were living in many different continents and they spoke different languages. y fue escrito en un periodo como de 1000 y tantos años. And they were written in a period of 1,000 or so years. ¿Y cómo es que, por ejemplo, si alguien escribió, por decir, Daniel escribió su libro en Babilonia, So for example, how is it if Daniel wrote his book in Babylon, digamos como 500 años antes de Cristo, let's say 500 years before Christ, después Juan escribe el Apocalipsis 90 años después de Cristo, then John writes the book of Revelations 90 years after the death of Christ en un continente completamente diferente? in a completely different continent? ¿Cómo fue que se juntaron esos 66 libros? How is it that all these books were gathered or La assembled? respuesta es muy sencilla. And so the answer is very simple. Se llama el canon bíblico. They called the biblical canon. Y el canon es una serie de reglas que la iglesia instituyó The canon is a series of rules that the church instituted para poder seleccionar los libros que son de inspiración divina to be able to select the book that are of a divine inspiration a tal punto que se convierten o sea, son libros canonizados. in such a book that they're books that they were in canonization. Exactamente. Entonces, estos 66 libros se compilaron. So these 66 books were put together. El Antiguo Testamento, de hecho, fue compilado antes de que Cristo viniera, The Old Testament, in fact, was put together before Christ came porque ya los judíos reconocían estos 39 libros because already the Jews were recognizing these 39 books, y Jesús mismo reconoce. and Jesus himself recognizes the books. La ley, los profetas y los salmos Calls them the laws, the prophets, and the Psalms. fueron inspirados por Dios. They were inspired by God. Jesús reconoció la autoridad de esos And libros. so Jesus recognized the authority of these books. Dice, es más, todo lo que esos libros dicen de mí se va a In cumplir. fact, he says, everything that those books says about me will be fulfilled. Entonces ya había un reconocimiento de los primeros 39 libros como algo sagrado. So there was already a recognition of those books as something sacred. Y viendo para el Nuevo Testamento, también la iglesia primitiva reconoció la autenticidad de los escritos de los apóstoles. And so already now going to the new church, reconoció the authenticity acknowledged the authenticity of the books as made by the apostles. Exactamente. Por ejemplo, vamos a leer 2 de Pedro 3, 15 y 16. So let us read 2 Peter 3:15 and 16. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los escritos, perdón, el apóstol Pedro está hablando de los escritos de Pablo. Here the apostle Peter is writing about the writings from the apostle Paul. Y es muy interesante lo que Pedro dice. And what Peter is writing is very interesting. Dice, nuestro sabio y amado hermano Pablo ya les ha hablado acerca de eso en sus muchas cartas. He says, remember that while our Lord is waiting patiently to return, people are being saved. Our dear brother Paul also wrote to you about this. Exacto. Está diciendo, ok,
Pedro dice, Pablo escribió estas cosas. So Peter is saying Paul wrote these things. Y dice, algunos de sus comentarios no son fáciles de entender. And he says some of his commentaries aren't easy to understand. Dice, por eso los ignorantes y los inconstantes tuercen su significado. It says this is why some people that are ignorant twist its meaning. Y exactamente. O sea que hubo personas que no entendían, que eran inconstantes, y esas personas empezaron a torcer las palabras de Pablo, por ejemplo. So there was people that didn't understand, they were inconsistent, and these type of people started twisting Paul's letters. Pero Pedro dice, las escrituras del Antiguo Testamento y lo que Pablo escribió tienen la misma autoridad. But what Peter is saying is that the writing of the Old Testament and what Paul is writing has the same authority. Exactamente, colocó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al mismo nivel de autoridad. And so he was putting the Old Testament and the New Testament in the same level of authority. Hay personas que piensan esto, ¿no? There are people that think this. Cuando Constantino institucionalizó el cristianismo en el mundo antiguo, When Constantine institutionalized the New Testament in the Old World, bueno, lo que hizo Constantino en Constantinopla, la actual Estambul. what he did is Constantino, pero Constantine. Nopla, I don't know how you say it. Okay. The city of Constantine. Anyways, in Istanbul. Istanbul. O sea, muchas personas creen que él fue el que compiló la Biblia y el que la dictó para controlar a las personas. Many people felt that he's the one that assembled the Bible and controlled it to control people. No, mucha gente afirma, no es que siente. Or many people affirm. Pero eso no es cierto. But that's not true. Anterior a este hombre Constantino ya se reconocían los libros que tenían autoridad en la iglesia. Prior to Constantine, they had already established the books that had authority inside the church. Es importante que ustedes sepan esto. So it's important that you know this. Porque muchas personas afirman cosas que no saben. Because many people affirm things that they don't know. Les voy a contar una experiencia que tuve una vez que fui entrevistado aquí en Estados Unidos en una estación de radio. I'm going to tell you of something that happened one day that I was interviewed here in the United States in a radio station. Estábamos haciendo la campaña de la Proposición 8 en el año 2008. And so we were doing the Prop 8 campaign in the year 2008. Y me entrevistaron en CNN y en muchos canales de televisión y de radio seculares por mucho tiempo. And so they interviewed me in CNN and many different secular radio stations for a long time. Y uno de los hosts, de las personas que estaba dirigiendo el programa, dijo, la Biblia está llena de contradicciones. And so one of the hosts that was interviewing me said, the Bible is full of contradictions. Y le dije, discúlpame, pero esa aseveración que tú estás haciendo no es verdad. And I said, I'm sorry, but that thing that you're saying isn't true. Dije, por cierto, aquí traigo una Biblia. ¿Qué te parece si me muestras una de las muchas contradicciones? I said, but in fact, I have a Bible here. What do you think that you show me one of the contradictions that you're telling me about? Y dijo, me dijo, sí son muchas. Me dijo. And he says, he goes, there's a lot of them. Digo, bueno, muéstrame una, porque dices que hay tantas que seguramente es fácil encontrar una contradicción. And I said, well, you say that there's a lot of them. I'm sure that it's easy to find one contradiction. Dije, yo tengo casi 40 años estudiándole y no he encontrado ni una. I said, I've been studying it for 40 years. I haven't found one. La estudio todos los días, a veces en la mañana y en la noche. I said, I study it every day, sometimes at night, during the day and at night. Y no he encontrado ni una, pero tú seguramente has estudiado más y yo te pido que me muestres. And I said, I haven't found any, but for sure you've studied it more, so I'm asking you to show it to me. Y él se molestó conmigo. And he got upset at me. Le digo, no te molestes. And I said, don't get mad. Lo que pasa es que tú eres una persona que estás en los medios masivos y tú tienes credibilidad. What happens is you're a person who's in mass media and you have credibility. Pero si tú utilizas mal esa credibilidad que tienes para atacar este libro, tú estás en problemas no conmigo, con Dios. But if you use that credibility that you have the wrong way, you're wrong with God, not with me. Él estaba súper enojado. And so he's super upset. Dijo, vamos a comerciales. He says, let us go to commercials. Pero es que muchas veces escuchamos en plataformas personas que reciben un Oscar en la universidad. Because many times we see in platforms people that receive an Oscar or people in different universities. Que se atreven a hacer aseveraciones que no conocen. And they dare to make these assertions that they don't even know anything about. Y por eso es importante que tú estés completamente seguro de lo que has creído de la palabra de And Dios. this is why it's important that you're completely sure of what you believe in the Word of God. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos que tener esa seguridad una seguridad inquebrantable en las Escrituras. Everyone who's here has to have that unbreakable assurance in the Scripture. Amén.
Una pregunta, por ejemplo, es ahí en el número 4, es que si la Biblia ha sido preservada hasta este tiempo. One question that we have here is if the Bible has been preserved up until this time. Exactamente. Y hay gente que dice, no, es que el papel aguanta mucho, ¿verdad? Tú le puedes cambiar cosas y pues nadie se va a dar cuenta. And someone could say, no, the paper can endure a lot. You can change a lot of things and no one's going to find out. Esta aseveración suena un poco chistosa y como un poco ingenua. That asseveration can sound a little funny and a little ingenious. Naif. Pero no, eso no es cierto. But that's not true. Yo quiero decirles que la Biblia, hermanos, I want to tell you, beloved, that the Bible cuenta con miles de manuscritos antiguos de lo que es el Antiguo y del Nuevo Testamento. counts with many old manuscripts from the Old and New Testament. Entonces nadie puede de repente cambiar a la Biblia y hacer de cuenta que no pasó nada. So no one can all of a sudden change something from the Bible and then act like nothing's happened. Porque tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento hay muchos manuscritos donde tú puedes verificar si lo que un traductor escribió es correcto o si le cambió. Because as much from the Old Testament or the New Testament, there's a lot of manuscripts where you can verify if what a translator is true or if he changed Por something. ejemplo, lo que sucedió en 1946 fue impresionante. So for example, what happened in 1946 was impressive. Había un pastor beduino que estaba en la zona de Qumran There was a pastor who was in the Qumran zone. y se le fue unas ovejitas para una cueva. And one of his little sheep went to a cave. Entonces él, buscando a la ovejita, quitó unas piedras y encontró unos jarrones de barro enormes. And then so all of a sudden he found some big jars, and removing the jars, he found big jars there in the cave. Exacto, quitó las piedras y encontró estos jarrones. So he removed the stones that were there when he found these big jars. Y este fue uno de los descubrimientos arqueológicos más sobresalientes del siglo XX. And these were some of the greatest archaeological findings in the 20th century. Porque ellos encontraron que esa región es donde se encontraban los esenios. Because Esenios. Essenes. I don't know. He goes, Whatever. These guys. are you talking about the Dead Sea Scrolls? Yeah, exactamente. Okay, so in the cave, that's where they found the Dead Sea Scrolls. Exactamente. Pero no, ahí estaba lo que era un grupo de judíos que se habían separado de los judíos de Jerusalén por causa de que ellos querían vivir en santidad. The Essenes. So there was a group of people that had removed themselves from Israel and set themselves apart because they wanted to live in holiness. Y una de las cosas que ellos hacían es que copiaron los libros del Antiguo Testamento de una manera muy ceremoniosa And so one of the y things muy acertada. One of the things that they copied the books of the Old Testament in a ceremonial and very exact way. Por ejemplo, encuentran casi todo el libro de Isaías. So for example, they found almost the whole book of Isaiah. Ahora ellos toman este rollo que fue escrito en el libro en el siglo II Now, they take this scroll that was written in the 2nd century y lo comparan con el libro de Isaías que tenemos ahorita nosotros. and then they compare it with the book of Isaiah that we have now. Y la gran sorpresa, hermanos, And to their surprise, es que solamente un 5% de algunas palabras diferían, pero el texto se había conservado exactamente igual. is that only about 5% of the words were a little bit different, but the entire context of it was exactly the Si same. tú vas para el Museo de Jerusalén ahorita, If you go to the Museum of Jerusalem today, hay una parte específica donde se encuentra todo el rollo de Isaías. so there's a specific place where you can find the whole scroll of Isaiah. Y tú puedes verlo y sorprenderte de la copia tan antigua y de cómo coincide o verifica que nuestra traducción es correcta. And you can look at it and see it and see how its translation is almost exact to what we have now and it's correct. Exactamente. Entonces, nosotros podemos tener una confianza absoluta que la Biblia que tenemos fue exactamente lo que Dios le dijo a Isaías. So we can have an absolute trust of what the Bible has today in Isaiah is exactly what God told Isaiah. Por eso les digo que la Biblia es un libro sobrenatural. This is why I tell you that the Bible is a supernatural book. Esa es una demostración de que Dios estaba cuidando su palabra para que a las generaciones le llegara intacta. This is so that you can see that God was guarding his work so that each generation can receive an intact Ahora, part of the word. Si del Antiguo Testamento existen manuscritos, una gran cantidad de ellos, So from the Old Testament, if there exists a great amount of manuscripts, muchísimo más manuscritos existen del Nuevo Testamento. many more manuscripts exist for the New Hay como Testament. 5,600 manuscritos. There's about 5,600 different manuscripts.
De hecho, una de las cosas que sucedió en lo que es el Nuevo Testamento In fact, one of the things that happened in the New Testament es que se escribieron estos libros que fueron canonizados is that they wrote this book that were canonized, y después salieron otros evangelios apócrifos o agnósticos is that all these other apocryphal books came out, or agnostic books. y la iglesia hizo un concilio And so what the Bible did is they created a council, No, the or the church. church created a council, y ellos dijeron, no, vamos a conservar los evangelios que tienen una inspiración y un respaldo divino. and they said, no, we're going to conserve the gospels who are supported and have a divine Por support. ejemplo, está el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena o incluso el de Judas. So for example, they have Thomas's gospel, Mary Magdalene's gospel, and Judas's gospel. Y obviamente ellos vieron que estos evangelios apócrifos o deuterocanónicos And so they see that these apocryphal and deuterocanonized books, precisamente no iban a estar en el canon bíblico. for example, they weren't going to be in the canonized, in el canon, biblically canonized. Por eso usted puede observar que hay algunas Biblias, por ejemplo, la Biblia católica, la que se llama Torres Amat o Nácar Colunga. Exactly. So the Catholic Bibles. Esas Biblias tienen 7 libros más. So those Bibles have 7 more books. Por ejemplo, está Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, Primera y Segunda de Esdras. Macabeos, Judith. Judith, Ya. Esdras. Esdras sí están en nuestro. Sí. Okay. So ya. they have 7 other books, the Catholic Pero Bibles, se llaman deuterocanónicos. but they're called deuterocanonized. ¿Qué quiere decir? Que están fuera del canon. That it means that they're outside of the canon, meaning they're not true. Claro, porque, o sea, no sé, aunque son, They're por not ejemplo, verified. exacto, aunque son historias, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, So for example, though there's stories like 1st and 2nd Maccabee, esos no tienen una autorización para considerarse como un libro sagrado. Solamente es histórico. but they don't have this authorization to be considered sacred books. They're just historical. Pero mire, ustedes y yo podíamos entrar en esta plática para hablar de la validez de los documentos históricos de la Biblia. You and I can come into this conversation to speak of the validity of the different books of the Bible. Y te sorprenderías de la gran cantidad de información arqueológica que existe para verificar la veracidad de la Biblia. All that he My said is gosh, amazing. I know that was so hard. So you and I can spend hours listening to Pastor Nets saying all these words are still being confused and never translated the right way. I was telling you today. Come on, you can If do you it. say it again, I'll get it. I don't know if I can say I it don't even again. think he can say it again. Ok, vamos a continuar. Pero miren, yo recuerdo cuando, o sea, lo que quiero decir es que hay mucha evidencia histórica y What I arqueológica. want to say is that there's a lot of historical evidence And and archaeological evidence, Y es un tema fascinante. and it's a fascinating, Cuando obviously, yo tenía topic. como 18 años, me encontré con un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. When I was 18 years old, I found myself with a book that said it was called Evidence That requires a verdict. Requires a Verdict. Fue escrito por Josh McDowell. It was written by Josh McDowell. Y este es un hombre que se considera, bueno, que es un apologista, todavía vive, lo acaba de ver el año pasado en Guanajuato. So this guy, he's an apologist. he's an apologist. I just saw him last year. Y él fue un hombre que quiso demostrar que la Biblia era mentira. And he was a man that wanted to show that the Bible was lies. Y se puso a investigar todo el contexto histórico de los libros. Fue al Vaticano, fue a Roma, fue a Jerusalén, a muchos lugares. And he started to study all of the books, and he went to the Vatican, he went to Rome, he went to many different places. Y terminó siendo cristiano. And he ended up becoming a Christian. Porque lo mismo le pasó a Lee Strobel. The same thing happened to Lee Strobel. Lee Strobel es un periodista, él vive también actualmente. Lee Strobel is a writer, he still lives. Y Journalist. su esposa se convirtió. And so his wife was De converted. hecho, hay una película que se llama The Case for Christ, And in fact, there's a movie called The Case for Christ. que también es un libro y sacó también lo que se llama The Case for Faith, que es otro libro de Lee Strobel. And there's 2 books by Lee Strobel. One of them is The Case for Christ, the other one is The Case for Faith. Exactamente. Y en estos libros él narra también, él quiso decirlo que yo como periodista voy a demostrarle a mi esposa que lo que ella cree es mentira. And so in those books, he narrates as he, as a journal, wanted to demonstrate to his wife that what the Bible said was a lie. Y se mete a estudiar, él entrevista a una cantidad de arqueólogos, una cantidad de personas
por años. And he starts to study and he starts to interview a huge amount of archaeologists and people for many years. Y de repente Lee Strobel tiene todas sus paredes de su estudio llenas de recortes de periódico, datos que él ha conseguido. And all of a sudden in his studio, Lee Strobel has all of these cutouts from newspapers and all these things, different things that he studied. Y la esposa seguía orando por él, por And cierto. the wife would continue to pray for him. Y finalmente Lee Strobel cae de rodillas. And at the end of the things, Lee Strobel falls on his Dice, knees Señor, tú eres real. and he says, Lord, you're real. Yo estoy equivocado. He says, I'm wrong. Te reconozco como mi Señor y mi I Salvador. recognize you as my Lord and Y él Savior. actualmente es un predicador y es And un so hombre de right Dios. now, he's a preacher. Así ha pasado. So that's the way it's happened. Los que con sinceridad y honestidad se han acercado a la Biblia para tratar incluso de atacarla han sido derretidos por la realidad del amor de Dios. The people that with sincerity and honesty have tried to come and study the Bible to get close at the end of things, to contradict the Bible at the end of things, Yes. have been melted by the love of God. Así ha sucedido tremendamente. Entonces, todas estas cosas que les digo y que ustedes pueden investigar, So all of the things that I'm telling you, you guys can investigate on your own. de verdad yo les animo, estudien este tipo de temas, por favor. I encourage you, you study these type of topics. Hay un libro que sacó John Piper en el año 2019, en el año pasado. There's a book that John Piper came out Perdón, with 2016, in the year que se 2016. llama Una gloria peculiar. It's called A Peculiar Glory. Y la segunda parte se llama Leyendo la Biblia sobrenaturalmente. And the other one is called Reading the Bible Supernaturally. Estos dos libros son una joya para todos ustedes. These two books are a jewel for all of you. Están en español y en inglés. They're in Spanish and English. Y, o sea, John Piper como un teólogo inteligente y estudioso y muy honesto. And so John Piper is a theologian who studies and is very honest. Y es muy inteligente. And he's very smart. Él te explica esto que estoy hablando con más de 200 páginas para que tú sepas en quién has creído. He explains these things that I'm talking to you about with more than 200 pages so that you know who you believed El in. cristianismo no es una religión misteriosa creada por fábulas del hombre. Christianity is not this mysterious religion created by fables made by men. Dios vino y se manifestó al hombre. God came and manifested to man. Nos dejó su palabra, He left us his word. estableció su iglesia. He established his church. Y aunque han pasado los siglos, el cristianismo ha sobrevivido y sigue pujante en todas las naciones. And those centuries have gone by, evangelism, the gospels have survived, and it keeps going, moving forward by thousands of people. Ahora quisiera hablarte de la segunda parte de esta prédica. Yo sé que me queda muy poco tiempo. So I want to talk to you about the second part of this preaching. I know I have a little bit of time left. Y porque a veces yo sé que no va a ser fácil que tú recuerdes todas estas cosas que hemos dicho, aunque tienes las notas, ¿no? Because I know that it's not going to be easy that you remember all these things that we have, though you have it here in your notes. Pero estas tres cosas que te voy a decir son muy útiles y muy importantes para ti. But these three things that I'm going to tell you are very useful and important for you. Primera analogía bíblica que quiero explicarte The first analogy or biblical analogy I want to explain to you es la gloria de Dios en la creación. is God's glory in creation. Miren, cuando Dios creó todo el universo, When God created the entire universe, Él tenía una intención He had an intention de que la creación explicara o hablara por sí misma de que detrás de ella hay un Dios creador. that creation would explain or speak for herself, that behind her there was a creator. Es decir, que una persona al ver la creación iba a darse cuenta, hay un Dios sabio, bueno y poderoso detrás de esto. That a person by looking at creation would tell themselves there's a wise God, a good God, and a powerful God. De hecho, en el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. In fact, Psalm 19:1 says that the heavens tell about the glory of God. Mire, yo ponía un ejemplo. I was giving an example. A mí me gusta el carro Tesla. And so I like the Tesla cars. Es un carro, me encanta la tecnología detrás del carro, So I love the technology behind the la car. línea, I love the lines. todo, o sea, todo lo que se ve que han puesto los inventores de este carro, que es impresionante. Everything that the inventors or creators of the car have done is impressive. Cuando yo veo Tesla, veo una marca, veo una mente creativa, veo un avance tecnológico. When I see a Tesla, I see a brand, I see a creative team, I see a technological advance. Yo no puedo decirlo, el Tesla se produjo por una explosión de átomos hace 600,000 años. I can't say, well, the Tesla was produced by an explosion of atoms 6,000 years ago. Sería una tontería That would be foolish pensar que Tesla surgió de la nada. to think that Tesla came from nothing.
Tesla da un mensaje de un creador, de un equipo creativo, de una ingeniería avanzada. Tesla gives a message of a creator, a creative team, or a team that's advanced, Ya, una ingeniería avanzada. or an engineering that's advanced. Ahora, cuando tú ves la creación, el macrocosmos y el microcosmos, So when you look at creation, the micro and the macro and the microcosmos, tú no puedes otra cosa más que decir Dios existe y es real. you can't say anything else other than God exists and He's real. Y eso no es para que tú adores la creación, sino para que te hable del creador que está detrás de la creación. And that's not so that you worship creation, but that it speaks to you of the creator that's behind the creation. Por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo las galaxias, los millones de galaxias que existen. So for example, I'm really surprised by the millions of galaxies that exist. Eso es algo que como que vuela mi mente, ¿no? That's something that like blows my mind. ¡Wow! O sea, qué enorme es el universo. And I say, wow, how enormous the universe is. Bueno, Dios es más grande porque Él creó el universo. Well, God is greater because He created the Por universe. ejemplo, algo que he estudiado últimamente un poquitito So for example, something that I've recently been studying just for a little bit es el microcosmo de las neuronas en el cerebro. is the microcosms of the neurons in your brain. He estado estudiando un poco el tema y estoy sorprendidísimo. And so I've been studying this topic a little bit. I'm very surprised. Por ejemplo, de la capacidad del cerebro para almacenar millones y millones de datos So for example, the capacity of your brain to be able to harbor millions and millions of data. y que, o sea, lo que se llama la sinapsis, que es la distancia que existe entre una neurona y otra y cómo se comunican a través de los neurotransmisores. So it's good. So the synapses, which is the distance from one neuron to the other, and how it's able to communicate from the neurotransmitters. Y gracias, excelente. Yo digo, I studied microbiology. y por ejemplo, lo que han estudiado los científicos en cuanto a el efecto de las sustancias y el efecto del ADN y de los cromosomas en estos procesos. So what the scientists have studied from the effects of substances And the chromosomes. and the chromosomes En todos estos procesos and de all these comunicación. different processes in which they're communicating with each other. Y por ejemplo, todo lo que son las cadenas de proteínas y las enzimas. And all of a sudden, all the chains of the proteins and the different I mean, enzymes. es fascinante It's fascinating cómo funciona, how it works, cómo Dios diseñó algo tan pequeñísimo, tan infinitamente pequeño. how God created something so small, so infinitely small, Y cómo eso te refleja. Hay un Dios que planeó todo esto and how that intencionalmente. reflects you, and there's a God that planned that. De verdad, es algo, no existe otra explicación más que un Dios creador y diseñador. There's no other explanation by a God creator and designer. Sí, de verdad, es increíble. Entonces, lo lógico es que una persona al ver estas cosas reconociera la grandeza de Dios. So what's logical is that a person in seeing all these things would recognize the greatness of God. Sin embargo, muchas personas no lo creen. But in fact, many people don't believe it. Y Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20 habla de esto. And Romans chapter 1 verses 19 to 20 Dice, lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen, pues Dios mismo se los ha revelado. says the truth about God is plain to them. God has made it plain to them. Y dice el versículo 20, desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que eres verdaderamente Dios. And so verse 20 says, ever since the world was created, it has been possible to see the qualities of God that are not seen. I'm talking about his eternal power, about the fact that he is God. Así, lo invisible de Dios And so those things that can be seen se deja ver por medio de lo visible. and what he has made, so people can be or look at what's Ya. invisible. Porque así nadie tiene una excusa. So here no one has an excuse. Lo que Pablo está diciendo, óigame, espéreme. So what Paul is saying, hey, look, hold on. Tú no puedes decir que no sabías que Dios existe You can't tell me that you didn't know that God existed, porque la creación te expresa la realidad de un Dios creador. because the creation explains to you the reality of a creator God. Y lo que Pablo sigue diciendo en capítulo 1 de Romanos, que te animo mucho a que lo estudies, What Paul continues to say in chapter 1 of the book of Romans, and I encourage you to study it, él dice que ellos profesando ser sabios se hicieron necios. he says that them thinking they Professing- were wise became foolish. Foolish, ya. Y ellos se quisieron creer más listos y cambiaron esta gloria de Dios y la convirtieron en imágenes de cuadrúpedos y los adoraron.
And so what they did is they became foolish and they took this glory of God and they made it into these stones or things and they worshiped them. Y dice, entonces, ya que hicieron eso, se corrompieron. And so now that they did this, they became corrupt. Empezaron a darle rienda suelta a sus pecados. They set their sins loose. Cuando quitas a Dios de la escena y el hombre se queda solo, él empieza a destruirse a sí mismo. When you remove God from the scene and then man stays alone, he begins to destroy himself. Cuando un hombre, desecha las verdades absolutas de Dios, está en un peligro tremendo. When a man removes God's absolute truth, he's in real danger. Porque Dios puso las verdades absolutas para protegernos. Because God placed these absolute truths to protect Por ejemplo, us. Dios dice, la vida es sagrada porque Dios es el que la da. When God says life is sacred because God is the one who gives it, El hombre quita a Dios y dice, yo puedo matar a mi bebé en el 9º mes, ¿cuál es el problema? and then man removes God and he says, I can kill my baby in late-term abortion in the 9th month because I want to. Y dices, And espérame, you say, wait, hold on. la vida es sagrada. No, life is sacred. Tú no puedes producir vida. You can't produce Dios life. es el dador de vida. God is the one that gives life. Tú no puedes atribuirte el poder de quitar una vida. You can't give yourself the power to take away a life. Y Romanos explica la decadencia del hombre cuando ellos dejaron a un lado intencionalmente a Dios. And so Romans explains a man's decline when they intentionally left God out. Ahora, fíjese bien, esto es muy importante. Así como la creación nos permite ver el resplandor de la gloria de Dios, In the same way that creation allows us to see the splendor of the glory of God, así la Biblia nos deja ver la gloria de Dios. in the same way the Bible allows us to see the glory of God. Eso es algo que yo por eso quiero animarte a que ames la Biblia. This is why I want to encourage you that you love the No nada Bible. más como que la toleres de que, ay, Not that you just tolerate and you say, o sea, ya oh, terminen su prédica. when they already finished their Oye, preaching. yo la verdad no puedo decir, no me gusta leer la Biblia, me aburre, me duermo. And you can say, truly, I don't even like to read the Bible. It bores Espérate. me. I fall asleep. Hold on a second. La Biblia es la voz de Dios. No, the Bible is God's voice. La Biblia está viva. The Bible is alive. No es como una novela muerta. It's not like a soap opera that's dead. No, es algo que es real, que respira, con lo que tú puedes platicar. It's something that's real, that breathes, and something that you can talk to. Nunca se me olvida la primera vez que tuve un encuentro con la Biblia viva. I never forget the time that I had an encounter with the living Bible. Yo estaba muy enojado con mi papá. I was very upset at my dad. Y yo dije, ¿por qué mi papá cuando yo no era cristiano y andaba mal no me decía And nada? I would say to myself, why my dad, when I wasn't a Christian, I was doing bad, he wouldn't say anything Y ahora to que me. me convierto a Cristo y estoy haciendo las cosas bien, Él me ataca. And now that I convert to Christ and I'm doing things that are good, now he's attacking Es más, me. me está diciendo que me vaya de la casa. In fact, he's even asking me to leave the house. Y dije, ¿cómo no me corrió cuando yo andaba de marihuano y ahora que soy cristiano me quiere correr? And I say, why did he kick me out when I was a marijuana? No, when I was getting high, and now he's kicking me out of the house. Y yo dije, entonces yo me enojé. And so I got upset. Y en eso abro la Biblia And there I opened the Bible, y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y and yo it dije, says, honor your father and your mother so that it may go y yo well. dije, espérame. And I say, wait, hold on a second. Yo era Dios tocando la médula de mi conflicto personal. And it was God touching the core of my personal conflict. Dice, Nets, tu papá puede estar equivocado, pero yo te mando que tú lo honres porque tú vas a ser bendecido cuando tú lo honras a And él. he says, Nets, your dad could be wrong, but I order you to bless him. I order you to honor him because you're going to be blessed when you honor him. Eventualmente mi papá vino a los pies de Cristo y se entregó. Eventually, my dad surrendered to God's feet and he gave himself. De ser un ateo que estaba en contra de Dios, From being an atheist that was against God, me pidió que orara por él y amaba leer la Biblia. and he asked me to pray for him, and he would love to read the Bible. Entonces, o sea, esta transformación que se opera a través del poder del Evangelio es real. So this transformation that operates by the power of the gospel is real. Y tú tienes acceso a eso. And you have access to this. Segunda alegoría bíblica para ayudarte más a entender por qué puedes estar tan seguro de la Biblia. The second biblical allegory to help you understand why you could be so sure of the Bible Es la gloria de Dios en Jesucristo, el Dios hombre. is the glory of God in Jesus Christ, the God-man. Si tú ves a Jesús, te vas a sorprender del contraste como en una persona encuentras todo el poder y a la vez toda la humildad. If you look at Jesus, you can see a contrast in a man and how in one man you can find all of the power and at the same time all of its I humility. mean, he's really amazing. Es muy asombroso. O sea, tú puedes, por ejemplo, ver a lo largo de la historia todos
personajes que han recorrido las páginas de los libros. So in all of the Bible, you can take a look at all of the people that have ran through all of the different books of the Bible. Y no solamente de la Biblia, pero de la historia en general. And not just of the Bible, but in history in Y general. no existe un hombre como este And not another man exists like this one que pueda calmar una tormenta al decir ya basta that could calm a storm in saying that's enough, y a la vez pueda abrazar a un niño pequeño y bendecirlo. and at the same time can hug a small child and bless him. Alguien que pueda llamar a una persona para salir de la tumba Someone that can call a person to come out of the grave y al siguiente día estar lavando los pies de los discípulos. and the next day be washing the disciples' feet. La magnitud de esta persona tan impresionante es algo que ha desconcertado a los pensadores de toda la historia. The magnitude of this person is something that has confused the thinkers throughout all of history. Fíjate, dice Juan 1:14, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Grace 1:14 says, "The Word became a human being. He made his home with us. We have seen his glory. It is the glory of the one and only who came from the Father, and the Word was full of grace and truth." Oh my God, eso es tan hermoso. Mira, mucha gente vio a Dios encarnado, pero no lo reconoció. Many people saw God incarnated, but they didn't recognize him. Así hay muchas personas que pueden estar en nuestras iglesias y allá afuera. And so the same way, there's many people that can be found like that in our church and outside. Escuchan la palabra de Dios en los domingos o en los servicios, They hear the Word of God on Sunday pero no oyen services, a Dios. but they don't hear God. Oyen un sermón que les aburre. They hear a sermon that's boring them. Y eso es una condición muy triste. And that's a very sad condition. Imagínate la misma palabra que transforma a una familia y libera a alguien de su depresión. Imagine the same word that transforms a family and frees someone from their depression. Otra persona que está junto a ella no le importa nada y no entiende nada y no le interesa nada. Another person that's next to him doesn't care about anything. It doesn't change them, and he is not even interested. O sea, dice uno, pero ¿cómo puede pasar que el mismo mensaje cause un efecto tan diferente en dos personas? And you ask yourself, how can it be that the same message creates a different effect in two people? ¿Sabes cuál es la clave para esa diferencia? You know what the key is to that difference? Es que Dios es el que le enciende la luz a la gente. Is that God is the one that turns the light on to people. Solamente un milagro de la gracia de Dios puede hacer que resplandezca la luz en un corazón que está lleno de tinieblas. Only a miracle from God can make a light shine in a heart that's full of Y darkness. de hecho, esa es la gloria del evangelio con la que quiero terminar ya esta predicación. And in fact, that's the glory of the gospel in which I want to finish this preaching with. De las tres alegorías que te he estado comentando, esta es la más importante de Of the todas. three allegories I've been telling you about, this is the most important one of all. Porque confirma la palabra de Dios y cómo es algo digno de confianza. Because it confirms the word of God and how it's something worthy of being trusted. Pero esto solamente ocurre por el poder de Dios. But this only happens by the power of God. Fíjate cómo lo describe aquí Pablo en 2 de Corintios 4, versículos 4 y 6. Look at how Paul describes it in 2 Corinthians chapter 4, verses 4 through 6. Dice, el Dios de este siglo o de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Está hablando que Satanás le ciega la mente a las personas. It says, the God of this world has blinded the minds who don't believe, so they don't believe in the glorious gospel of Jesus Christ. Exactamente. Para que no le resplandezca la gloria de Cristo. So that the glory of God would not shine on them. Ahora, John Piper dice en su libro Una gloria peculiar. So John Piper says in his book, A Peculiar Glory, Dice, no están metidos en la celda de la ceguera porque sean víctimas de eso. he says they're not put in the cave of darkness because they're victims to this. Están en esa celda porque aman su ceguera. They're in that cell or that jail because they love being blind. Le gusta no ver para hacer lo que quiere. They like not being able to see so that they can do whatever they want. Ser confrontado con el evangelio es un shock. Being confronted by the gospel is a shock. Nunca se me va a olvidar que yo conocí una restauradora, una mujer que era restauradora en la Facultad de Arquitectura en México. I will never forget this woman who was a restorer in a school in Mexico. Y era una pintora, una artista. And so she was an artist, she was a painter. Y yo le empecé a compartir del evangelio. And I started to share with the gospel with her. Al principio ella me recibió, era muy amable. And so at the beginning she received me and she was very nice. Pero un día mientras me escuchaba me dice, oye Inés, lo que tú me estás diciendo es que yo he estado equivocada toda mi vida. And so then she asked me one day, hey Nets, what you're telling me is that I've been wrong all my life? Y dije, básicamente. I said, basically. I mean, yeah. Sí, realmente el evangelio nos confronta con que hemos pecado. I say, yes, the gospel really confronts us with the fact that we've sinned. Y Beatriz Escamilla se quedó muy sorprendida y me dijo, ¿sabes qué?
después platicamos de esto porque es demasiado para mí. And so Beatriz Camilla, which was her name, she says, you know what? We'll talk about this later because this is really shocking to me. Después de unos días, ella regresó conmigo And so after some days, she came back to talk to y me me. dijo, es verdad. And she said, it's true. Yo he estado equivocada toda mi vida. She says, I've been wrong all my life. Yo fui católica toda mi vida, pero realmente nunca conocí a Dios. I was a Catholic all my life, but in reality, I never knew God. Y Beatriz se entregó y es una cristiana que ama a Dios. And Beatriz gave her life to Jesus. She's a Christian now that loves the Lord. Pero al principio fue un shock, But at the beginning, it was a shock. porque ella tuvo que admitir, oye, si yo creo el Evangelio, entonces tengo que reconocer que mi vida no ha estado bien y yo soy una pintora, soy una artista. But she had to admit that, hey, if I believe in the gospel, I have to then believe that what I've been doing isn't right, though she was an artist. A mí, o sea, como que diciendo, yo soy una persona relativamente famosa y admitir que toda mi vida he estado mal es como demasiado, ¿no? And so being a person that was relatively famous, admitting that she was wrong wasn't something that was so Pero lo easy. que pasó con Beatriz es que el Señor encendió la luz en su corazón. But what happened with Beatriz is that God turned the light on in her heart. Aquí lo dice en el versículo 6. And so it says there in verse 6, Porque Dios que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, because the God that said, let light shine out of darkness, hizo brillar su luz en nuestros corazones he made his light shine in our hearts. y nos ha hecho comprender que es el resplandor de su gloria lo que brilla en el rostro de Cristo. And his light gives us the light to know that God's glory, his glory, is shown in the face of Christ. Mira, yo te quiero animar algo. Look, I want to encourage you for something. Si tú vienes a la iglesia If you come to church y permaneces completamente indiferente al mensaje de la palabra, and you remain completely indifferent to the message of the gospel, no quiero condenarte ni que te sientas mal, ese no es el punto. I don't want to condemn you and I don't want to make you feel bad. That's not the point. Quiero invitar a que clames a Dios I want to invite you to start crying out to God para que Él encienda la luz en tu interior. so that he can turn on the light on your inside. Porque de que el evangelio es cierto y es poderoso está demostrado. Because the fact that the gospel is powerful and is true has already been Pero demonstrated. ¿por qué será que no hace efecto en tu corazón? But why could it be that it doesn't create an effect in your heart? Porque necesitas un milagro en tu vida. Because you need a miracle in your life. Necesitas que el Espíritu Santo traiga convicción en tu vida y traiga revelación a tu corazón. You need the Holy Spirit to bring something in your life and revelation into your life. No es tanto que tu mamá te presione o que el pastor diga, es algo que tú necesitas decir, Señor, yo quiero una revelación de Cristo en mi vida. It's not that your mom would pressure you, your pastor would tell you, is that you say, Holy Spirit, I need a revelation of God in my life. Y yo quiero decirte que sí sucede. And I want to tell you that it does happen. La pregunta, hay dos preguntas aquí. So there's two questions here. Número uno, si tú quieres realmente. The first question is if you really want it. Y número dos, o sea, si Dios, yo creo que sí te va a conceder la gracia de que se te encienda la luz. And number two is if God would give you the grace, which I believe he would, that light would turn on. Pero es importante que tú sepas en el lugar que te encuentras. But it's important that you know or recognize the place that you're in. Como dije al principio de esta prédica, no le estoy tratando de dirigir a ti no quiero dirigirme a un ateo que ha decidido no creer. And so as I was saying at the beginning, I don't want to direct myself to an atheist that made a decision not to believe. Porque yo te puedo presentar 1000 razones y la persona atea va a seguir cuestionando y cuestionando porque no quiere creer. Because I could present to you 1,000 reasons, but the person who's made a decision to become an atheist is going to find reasons not to believe. Pero si tú estás aquí, yo creo que hay algo de la gracia de Dios But if you're here, it's because I believe that there's something from the grace of God que puede darte la oportunidad de que experimentes el poder del evangelio y la gloria de Dios en tu vida. that could give you the opportunity to experience the glory of God and the power of the gospel in your life. Yo quiero animarte que te pongas de pie. And so I want to encourage you to please stand. Y si tú quieres que el Señor ilumine tu corazón, And if you want God to enlighten your hearts, quiero pedirte que levantes la mano ahí donde tú te and encuentras. I want to ask you just to lift your hand right there where you are. Y vamos a orar por ti. And we're going to pray for you. Esto es una decisión personal. This is a personal decision. Yo creo que Dios les habló a algunos de ustedes. I believe that God spoke to some of you. Yo creo que el Señor está empezando a encender su luz en tu corazón. And I believe that God is beginning to turn his light on in your heart Porque Él te ama. because he loves you. Él te ama. He loves you. Aunque tú en algún momento dado le hayas dado la espalda, Though in one moment or the other you've turned your back to him, su amor es más grande que aún tu propio disgusto. his love is much greater than even your biggest dislike. Señor, en esta
tarde, en el nombre de Jesús, Lord, this afternoon in Jesus' name, te rogamos, we beg you, enciende la luz en el corazón de cualquier persona que esté en tinieblas aquí, Señor. turn the light on, Lord, in any heart that's in darkness right now. Señor, solo tú puedes hacerlo, Lord, Señor. only you can do this. No es el predicador, no es un familiar, eres tú por tu Espíritu Santo. It's not the preacher, it's not a family member, it's you by your Holy Spirit. Como Pablo oraba en Efesios capítulo 1 versículo 18, As Paul would pray in Ephesians chapter 1 verse 18, que tú ilumines, oh Señor, su entendimiento por el poder de tu Espíritu, Señor. that you can enlighten their understanding by the power of your Spirit. Quiero pedirles que todos estemos orando por los demás. So I want everyone to be praying for everyone else. Y por ti mismo, pero también por los demás. Also for yourself, but also for everyone else. Señor, abre nuestros ojos. Lord, open our eyes. Queremos ver a Cristo. We want to see Jesus. Queremos conocer a Jesús. We want to know Jesus. No queremos permanecer ciegos. We don't want to remain blind. No queremos amar nuestra ceguera. We don't want to love our blindness. Queremos amar tu luz. We want to love your light. Hoy mismo haz un milagro, Señor. Do a miracle today, Lord. Salva, Señor, a aquellos que todavía no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Lord, save those who the light of the gospel still En el hasn't nombre de Cristo shined upon them. Jesús. In Jesus' name. Vamos a tener este canto un momento, mientras seguimos orando.